So hi guys, day 32 na tanong sa atong pagbasa sa 100 Life Changing Coach Devotional. So let's start. So gayon diri nga, You Must Do the Things You Think You Cannot Do by Eleanor Roosevelt or Roosevelt. Basta yan. Si Eleanor Roosevelt. So no gayon diri niya nga, imo daw buhaton ang mga butang nga feel mo di nimo mabuhat, mga feel nimo nga di nimo kaya buhaton. No, fear and self-doubt can hold us back. Tinod na kay kung nakay fear, nakay kadlo og na po kay self-doubt sim ko galingon, self-doubt. Did ka maglungtad. But with Christ we're empowered to accomplish the unimaginable. So no sa iyang pulong giingon dili dito nga God can do all things, 'di ba? Even it is impossible. He can make it possible, 'di ba? Then even in moments of weakness, God provides the strength we need to persevere. So even sa ato nga weakness or downfall nga time, tagan gabuta sa Ginoo kusog nga magpadayon. Trust in His ability to equip you and step out in faith, knowing that He will carry you through every challenge, no? Trust mo yun na keyword na to always, guys. Trust in His ability to equip you. Kaya we know nga God is powerful gayud He can make the impossible to possible. That's why we trust Him and put our faith in Him. Then, gayon dire sa Philippians 4:13, I know nga familiar mo ani nga verse gayon dire nga I can do all things through Christ who strengthens me. No, ingon ni Philippians 4:13 na mabuhat nimo ang tanang butang pinaagi or tungod sa Ginoo nga naghatag nato kusog nga mulihok inana nga butang. So no, put trust sa Diyos sa iya ha. Ug ilabi na tagaan imo jud ihata imong faith, imong full faith diha kaniya. Kay He can do all things, lagi makatag He can do all things jud. I can do mingon tag I can do all things if nata sa Ginoo. Kay we have trust and we have faith nga mabuhat kini. So trust in Him and put faith in Him.